एवरीवन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मु आसी नयागढ़ बाघुआपल्ली गाँव आखंडलमणि मंदिर को। आपण मैंने जानी भद्रक गोटे आखंडलमणि मंदिर अच्छी जोटा कि फेमस और नयागढ़ भी गोटे अच्छी। चलते देखा नयागढ़ आखंडलमणि मंदिर। ओके आम मैंने भी एंट्री कले भीतर को। आपण मैंने राइट साइड रे देखु गोटे कल्याण मंडप अच्छी जहाँ सब भोजी भात जहाँ भी हुए से प्रायतः हुए। नयागढ़ गोटे पहाड़िया जगह ये पहाड़ उपरे ही मंदिरटी अच्छी। तो ये पहाड़ उपरू एते सुंदर रे बना ही मंदिर पहाड़ उपरे। आठू देखु तल को केमती जंगलटा देखा पूरा साइड रे गोटे पोखरी अच्छी। आठू पूरा गाँटा भी देखा जाउची। हुए तो फोन रे देखा जीवनी फोन कैमरा रे किंतु अपन माने आसले देखि पारे। चलंतु आमे भी जीवा मंदिर आड़ को। दुर्गांकर मंदिर नुहे तो साइड रे गोटे मूर्ति रखाई बहुत बड़ मूर्ति।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ସିନେରୀରେ ଦେଖିଥାଉ, ଏମିତି ରିଅଲରେ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗଛ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି କେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖିକି ଯିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ୱାଓ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ବହୁତ ଦିନ ଲୁଚିକି ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଜାଗା ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ କମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼, ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ରକର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଏ ମନ୍ଦିର ତ ମୋ ମନ କିଣି ନେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଅବତାର ଏସବୁ ହେଇଛି, କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ହେଇଛି, ପୁରା ତା'ର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖି କରାହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏତେ ଅବତାର ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଲାଗିଯିବ ସବୁ ଅବତାରକୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ।
ए व्यूटा होची से कल्याण मंडप ऊपर पूरा क्लियरली देखा जाउची से तले कौन कौन सब अच्छी बहुत सुंदर देखा जाउची। आपण मैंने भी ये आसतु कभी जीवा को इच्छा करेंगे एत सुंदर जगह पहाड़ पानी पवन पोखरी सब सुंदर बहुत सुंदर एटिकार लोक भी बहुत सुंदर आपण मैंने केबे हैरान हेबेनी। ଏବେ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ ବାଏ।